ଗତକାଲି ନୀଳଗିରି ଡିଭିଜନର ଭାଲୁକାଶୁଣି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଧୀନରେ ଥିବା କିଆକଟାଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମରାମତି କରୁଥିବା ବେଳେ ବାରବାଟୀ ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନାମକ ଲାଇନମ୍ୟାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିୟମ ମୁତାବକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୀଳଗିରି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସାହୁ କାମ କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧମ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଏଜେନ୍ସିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ବିଦ୍ୟାସାଗର ରାୟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ପୁହାଣ, ନେସ୍କ ଶକ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶିବନାରାୟଣ ଗିରି, ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ ନାୟକ, ସର୍କଲ ସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ ପଢ଼ିହାରୀ, ଡିଭିଜନ ସମ୍ପାଦକ କମଲ ଲୋଚନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ବେନିଫିଟ୍ ବାବଦରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇଥିବା ନେସ୍କ ଶକ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଗିରି କହିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଭାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। नीलगिरी एरिया रे टीपी नोडल एम्प्लॉयर डेथ होची तापाई आमे खेद व्यक्त करूची। तांका फैमिली पाई आमे हरिश्चंद्र योजना, रेड क्रॉस और टीपी नोडल तरफ रु किसी कंपेंसेशन अरेंज करूची और तांका फैमिली संगे आमे सब आसुची और मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता। मो ना विद्यासागर राय, मु बुद्धम बिल्डर प्रोजेक्ट हेड रे मैं काम करुची। एठी मोर गोटे पिला आमर बरहमपुर सेक्शन ने काम करुला समय रे विद्युत आघात तार मृत्यु होईची। आउ तार जहाँ भी आम कंपनसेसन कंपानी तरफ जहाँ भी इंश्योरेंस अच्छी ग्रुप इंश्योरेंस भी आम कंपानी तरफ पर्सनाल कराई 15 लाख देवाई भी सेटार जहाँ डॉक्यूमेंट दरकार जदि घर लोक आमको प्रोवाइड करेंगे आम जिते शीघ्र तार प्रोसेस करके दवाई चेष्टा करूँ। आ कंपानी तरफ एवं बर्तमान आम 3.5 लाख टଙ୍କା प्रदान करुचु जे कि घर परिस्थिति टी अच्छी से जगह आम कंपानी तरफ साहाय्य करा ना। ये ऑलरेडी मु आ मोर सहयोगी मोर मैनेजर जी आम सब आसिक ज्योति हॉस्पिटल भर्ती करइलु। सेठी जो ज्योति हॉस्पिटल डिक्लेयर करेले जे डेथ बोलिकी तापर सी कहले आम ये रखिपारू ना आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को नहीं जा। मुझे बाहर के आसला गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भर्ती कले ये पब्लिक जो भाया परिस्थिति देखी जेहेतु आम कंपानी ओनर जड़े आमको निजक असुरक्षित मन करें आम से आसपारूँ। रवींद्र कुमार साहू आलोचना होता तो कहते तो लिखिक देवाई कहते जना ना कौन ना किसी जना खाली अभियोग तो किसी ना सेमती तभी जो काली तो फोन आएगा 6टा 6:30 टाइम तो ज्योति हॉस्पिटल डाकते डाकिया भितर पहुँचा भितर आज आम सकाल पाखु आम मैनेजमेंट सहित प्रशासन तरह हूँ जो कथबार्ता है कथबार्ता से आमको यही जिनस पहुँचले फास्ट कथा फैमिली गोटे चाकरी देवे। द्वितीय कथा है तार हूँ इन्शुरेंस बाबद जो बेनिफिट गुड़ा पाइबार अच्छी सब सेगुड़ा से पाइब 15 लाख टଙ୍କା आउ तार हूँ पेंशन भाव में ता घर को 10,000 पाखापाखि टଙ୍କା सेटा देवे मासकू। आउ गोटे रोचे जे जोटा हूँ आमर एक्सीडेंट बेनिफिट हूँ जोटा तुम 50,000 देवे कहले आम यूनियन शक्ति कर्मचारी संघ लगिला से 3.5 लाख टଙ୍କା प्रदान होची। किसी अभियोग ना एगुड़ा सब आम गोटे एग्रीमेंट आकार हो एग्रीमेंट है आम से गोटे सब हस्तांतर कर जीवु। से आम दुख प्रकाश करचु जे जड़े भाई आम पाखे आज चलीगले हे तो आमर हूँ दुर्बलता थाईपर कौन था से आम से तर्जमा करी पछरे किंतु एति भी शेष धन्यवाद देवी जे टीपी नोडल ए हस्तक्षेप करी पिलार परिवार को जो भाई साहाय्य कले एटा सबुदिन रहू।